নমস্কাৰ মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো আজি মই তোমালোকক নাউনৰ বিষয়ে অলপ চমুকৈ ক'বলৈ লৈছো What is noun? A noun is as the name of a person, thing, place, idea and quality of a person, a thing and a place. নাউনে কোনো বস্তু মানুহ ঠাই বস্তু গুণ আদি কিবা নহয় কিবা এটা বস্তু নাম বুজায় এই নাম বুজোৱা শব্দবোৰ আমি নাউন বুলি কওঁ There are different types of noun. নাউনক কেইবাটাও ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি common noun. Common noun কি কোনো বিশেষ মানুহ প্ৰাণী বস্তু আদি বুজোৱা নাউনক common noun বুলি কয় যেনে boy girl teacher proper noun কোনো এজনী বিশেষ ছোৱালীৰ নাম এখন বিশেষ ৰাষ্ট্ৰৰ নাম এজন বিশেষ ব্যক্তি এটা বিশেষ বাৰৰ নাম এখন বিশেষ গ্ৰন্থৰ নাম বুজালে proper noun বুলি কোৱা হয় যেনেকৈ দিল্লী সানিয়া ইণ্ডিয়া Collective noun বো কোনো বস্তু বা ব্যক্তি আদি সমষ্টিক বুজায় A group of people, a group of things. গতিকে collective noun বিলাকত হৈছে audience, class, committee. এইবোৰ হৈছে collective noun. Abstract noun কি কোনো বস্তু বা ব্যক্তি গুণ বা ধৰ্মক বুজায় abstract noun-এ সদায় কোনো বস্তু বা ব্যক্তি বিশেষ গুণ বা ধৰ্মক বুজায় example beauty youth honesty material noun হৈছে কোনো পদাৰ্থ বা দ্ৰব্য নাম বুজোৱা নাউনক material noun বুলি কয় যেনে gold coal wheat tea gold হৈছে material tea হৈছে দ্ৰব্য next আমি rules of nounৰ কিছুমান rule থাকে Rule 1 Uncountable nouns are used in the single forms only. Countable হৈছে গণনা কৰিব পৰা uncountable হৈছে গণনা কৰিব নোৱাৰা Uncountable nouns are used in the single forms only. Uncountable nouns বোৰ সদায় single হিচাপে ইউজ হয় Uncountable নামবোৰ মানে single হিচাপে ইউজ হয় Indefinite হৈছে definite article আমি দি বুজি আগতে বুজাইছিলো তোমালোকক Indefinite is not used before them. Indefinite used নহয় বুলি কৈছে. They are not used with well verb. Well হিচাপেও used নহয় বুলি কৈছে. Mass or some are used in place of many for denoting plurality. Mass or some many বদলি ব্যৱহাৰ কৰা হয়. He gave me an information. It is not correct. He gave me information. He gave me information, not an. You should be true to your words. You should be true to your word, not words. They are not used with well verbs. He was punished for committing many mischief. Mars or some are used in place of many for denoting plurality. গতিকে many নহব ইয়াত mass হ'ব. He was punished for committing mass mischief. Young persons dislike the advices of the elderly people. Young persons dislike the advice of the elderly people, not advices. Rule 2. There are some of the collective nouns which are used with well verbs. Collective noun mane kunbu bujo. Kettles are grazing in the field. Use kettle in place of kettles. Yet kettles naba. Only cattle are grazing in the field. Majority is in favor of this proposal. Majority are in favor of this proposal. গতিকে পুৱেলত হ'ব গতিকে is নহয় majority are in favor of proposal. Use are in place of is. Rule 3 Offspring, deer, fish, sheep are expressed as singular or plural only by the use of verb. Both in singular and plural they have the same form. Sheep to a singular or plural দুইটাতে express হয় বুলি কৈছে প্ৰকাশ হয় বুলি কৈছে Sheep are economically useful. It is not correct. Only sheep are economically useful. A sheep is grazing in the field. It is right. A sheep is grazing in the field. Rule 4. Some of the nouns ending in s or es are used with singular verb. S last word to ending on s by es থাকিলেও সদায় singular verbতে use হয় বুলি কৈছে
ব্ৰাঞ্চেছ অফ লাৰ্ণিঙৰ such as mathematics, physics, statistics, economics, politics এইবোৰ হৈছে s বা es এণ্ডিঙত আছে যদিও সিঙ্গুলাৰ ফৰ্মতে ইউজ হ'ব politics are a dirty game not are politics is a dirty game a series of maths are being played a series of maths is being played গতিকে use is in place of are বুজি পাইছা চাগে তোমালোকে rules 5 study the use of nouns as singular and plural in forms would to আমি কেনেকৈ ইউজ কৰো would is used as a material গতিকে wood uses forest wood to material ত বুজাইছে wood হলে forest বুজাব যেনেকৈ asset সম্পত্তি asset uses a quality asset a quality বুজাইছে যদি s টা দি দিও আমি asset uses property তেতিয়া property বুজাব সম্পত্তি বুজাব only asset is quality assets are property wood is material woods are forest rule 6 some nouns are generally used in the plural form with plural verb কিছুমান nouns use হয় plural হিচাপে plural verb হিচাপে my scissors is not sharp sessions মই ইয়াত ভুলকে লিখিলো SCISSORS scissors হ'ব দিছিলে my scissors is not sharp use are in place of is ইয়াত is নহয় are হ'ব my scissors are not sharp my spectacles is very costly my spectacles is very costly এটো is নহয় are হ'ব both are use in are not is my spectacles are very costly use are in place of is so তোমালোকে আজি নাউনৰ বিষয়ে অলপ সমকৈ মই কলো তোমালোকে চাগে সকলোৱে বুজি পাইছা যদি কিবা আখোৱা আছে মোক কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিবা মোৰ এই চেনেলটো গ্ৰো হ'বলৈ প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ থ্যাংক ইউ